Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Araditya. How I will as presentation the model and TPS curriculum. I will example about the model. What is curriculum models? Model in Stadium says 1909 of STEM as apparent stage modules procedure. Teaching or learning target the marks and searching of particular group of students consists of intercatching part that serves as a guiding particle. Apakah modeling kurikulum itu Modus of Sebelum 1989 adalah garis besarnya panduan, metode, prosedur mengajar dan belajar dan mengajarkan kebutuhan dan karakteristik kelompok siswa tertentu, terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi yang fungsinya sebagai panduan atau prosedur. Consists of interactive parts that serves as goal procedure for what categories of curriculum dash. Number 1, traditional curriculum model. Number 2, the student concept model. Number 3, the curriculum model. Number 4, the structural model. Empat kategori umum dash curriculum. Number 1, model kurikulum tradisional. Number 2, siswa model terpusat. Number 3, model kritis. Number 4, model struktural. Jadi model pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengembangan kurikulum dengan pilihan alternatif. Pengembangan kurikulum tidak dapat hanya lepas dari sebagai aspek yang mempengaruhi seperti cara berpikir, sistem nilai, keagamaan, politik. Next of curriculum. Curriculum has 11 types. The first is overarch written curriculum. It's usually convenient to those written understanding and direct formally decides and review by administrator. Curriculum directs and teacher often current filing. Oke, yang pertama itu kurikulum terbuka atau tertulis. Biasanya terbatas pada pemahaman dan arahan tertulis yang secara formal ditunjuk dan ditinjau oleh administrator, direktur kurikulum, dan guru, seringkali secara kolektif. Number 2, social curriculum. The massive ongoing informal curriculum of family, per group, boards, sports organization, mass media, and other socializing forecasts that educates us to next out or lives. Jadi yang kedua ini itu kurikulum sosial, kurikulum informal keluarga, kelompok sebaya, lingkungan, organisasi gereja, massa, media, dan kekuatan sosialisasi lainnya yang mendidik kita semua sepanjang hidup kita secara masif dan terus-menerus. Number 3, the hidden of covert curriculum, implied by structure and nurture of school, which reflects the kids and learning of children differ from the very nature and organizational design of the public social as well as the behaviors and attitudes and teacher and administrator. Jadi yang ketiga itu kurikulum tersembunyi atau terselubung, tersirat oleh struktur dan sifat sekolah yang mengacu pada jenis
dan pembelajaran anak-anak yang berasal dari sifat dan desain organisasi sekolah umum serta perilaku dan sikap guru dan administrator. Number 4, the null curriculum, which we do not teach the given student the mistakes that these elements are not important in their educational experiences or in our society. Jadi yang nomor 4 ini kurikulum nol, yang tidak diajarkan sama sekali sehingga memberi siswa pesan bahwa elemen ini tidak penting dalam pengalaman pendidikan mereka atau dalam masyarakat kita. Number 5, phantom curriculum. To be self-refined, it talks explore to any types of media. These components and mistakes play a major part in the acculturation of students into the protivance metaculture or in acculturating student into normal or generation subcultures. Jadi kurikulum phantom ini pesan-pesan yang lazim dan paparan melalui semua jenis media, komponen, dan pesan ini memainkan peran utama dalam ekskulturasi siswa ke dalam meta budaya dan dominan, atau dalam alkulturasi siswa ke dalam subkultur yang lebih sempit atau generasi. Number 6, concomitant curriculum. This type of curriculum may be referred as course in the context of religious explanation. The shown factor exists or moral molded before or social experience based on the family preference, yaitu kurikulum seiring. Selanjutnya itu kurikulum seiring. Jenis kurikulum ini dapat diterima di gereja dalam konteks ekspresi keagamaan, nilai pelajaran, etika atau moral, perilaku yang dibentuk, atau pengalaman sosial berdasarkan preferensi keluarga. 7. Rhetorical curriculum. It is offered by politics, marks a school official administrator of politics. Kurikulum retoris, gagasan yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan, pejabat sekolah, administrator, atau polisi, yang disampaikan oleh masing-masing guru. Number 9, recursive curriculum. To state that students actually take out of classroom those concepts and contents that are truly learned and remembered. Kurikulum yang diterima hal-hal yang benar di bawah siswa di luar kelas, konsep dan konten yang benar-benar dipelajari dan diingat. Number 10, the internal curriculum. Process contents knowledge components which to experiences and realities of the learners to create knowledge will educators should be aware of this curriculum. They have total control of the internal curriculum since it the unique to each student. Kurikulum internal, proses isi pengetahuan yang dikombinasikan dengan pengalaman atau realitas peserta didik untuk menciptakan pengetahuan baru. Sementara pendidik harus menyadari kurikulum ini, mereka memiliki sedikit kendali atas kurikulum internal karena itu unik untuk setiap siswa. 11. Electronic curriculum. To students learn to searching the internet for information or talks using forms of communication. Ya, kurikulum elektronik, pembelajaran-pelajaran itu dipelajari melalui pencarian informasi di internet atau melalui penggunaan komunikasi elektronik.